নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু চাই পাইছেনে বাৰু ইমান যেহেতু ৰ'দ হেতুৰ কাৰণে মই বাহিৰত থিয় হৈ আছো এতৰ চকী কৰি আছো দেই একদম ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে মানে টিভি অকল চাই থাকে যে হেতুৰ কাৰণে খেলাম বুলি বাহিৰত লৈ আহিছো ইমান ৰ'দ অনা নাছিলো তথাপি ভিতৰতে খেলিম বুলি কৈছিলো কিন্তু এই দুটা প্ৰাণী মানে কবই নালাগে আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে খেলিম বুলি কৈ আছো শুনা নাই বাহিৰত যাম আহক মাটি খেলিম বুলি মোক বাহিৰত লৈ আহিছে ইমান பாருங்க எப்படி பண்றாங்க இந்த புல்லை சொல்லுமா சரி போலாமே பாய் மண்ணு தரையில் போடக்கூடாது தண்ணி ஊற்றிட்டு மறுத்து சுண்ணாம்பு எடுத்துட்டுவாங்க இங்கேயே விளையாடணும் பாத்தீங்களா எப்படி একটাই গাড়ী ঠেনো মাটি ভৰাইছে আনটোৱে মাটি কেনেকৈ মানে মূৰত দলিয়াইছে চক হে ৰাতিপুৱা গা ধুৱাই দিছো কিন্তু এতিৰ কাম চক এইজনীৰ বহুত বদমাছ আমাৰ টিকলিজনী ஏய் என்ன பண்ற மண்ணே எல்லாம் அப்படி வீச கூடாதே தள்ளல আমার চোতালৰ অৱস্থা চাওক ইমান পৰে নহয় পা ৰাতিপুৱা মানে চোতাল হাৰিও মানে এনেকুৱা থাকে দেই আমাৰ চোতালখন পাপা কুট বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈছিলো নহয় এইফালে চাওক তেতেলি তিয়াই থৈছে মায়ে আৰু এইফালে হৈছে হাতী ভেকুৰি ফ্ৰাই কৰি আছে অলপ ভাজি লৈছে মানে আৰু এইফালে হৈছে সৰু পিয়াজ বিলাহী আৰু নহৰু কেইটামান কেনেকৈ বনাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো বাৰু এ টু জেড চন্দাকাই লেদে হাতী ভেকুৰি এইটো চাই পাইছেনে ভাজি কিনে উলাই লৈছে আৰু এইফালে তেতেলি ৰেডি কৰি আছে পানী তেতেলি যিমান আছে মানে চাকি কিনে উলাই দিব আৰু এইফালে নহৰু কেইটামান লৈ লৈছে আৰু ইয়াত চাই পাইছেনে সৰু পিয়াজ তেতেলি বোলে বিলাহী আৰু তাৰ পিছতকে নহৰু দি ভাজি লৈছে মছলা বনাবলৈ এনেপা আৰু এইফালে মছলা ৰেডি চাওক মছলা ৰেডি পিয়াজ ঢালি দিছে মায়ে মানে মাৰ ফোন আহি গ'ল হেতুৰ কাৰণে মায়ে মানে কিচেনত কাম কেতিয়াও নকৰে আজিহে মানে মায়ে কিচেনত আহিছে দেই মই মানে পুলি মানে হাতী ভেকুৰি পুলি কলম্ব বনাওক মা বুলি ক'লো নহয় হেতুৰ কাৰণে মায়ে আহিছে মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি হেতুৰ কাৰণে মায়ে বনাইছে আৰু আজি তামিলত কেনেকৈ কথা পাতিছে শুনি পাইছেনে বন্ধুসকল இப்போ எப்படி நீங்கள் ஒட்டம்பாளையத்தில் வாங்கியிருக்கிறீங்க ஒரு சைடு ரோடு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குதுல்ல அது மாதிரி இருக்குது வா வா பார்த்தேன்னா வாங்கி போட்டு போவேன் হালধি ஐயோ இன்னும் কথা পাতি পাতি বেছিকৈ দি দিব கொஞ்சம் நாள் போச்சுன்னா உங்கள் இடம் எவ்வளோ வேணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்கி கொடுத்த இடம் நானே வச்சுக்கலாம் தான் ঘৰত বনোৱা মছলা என்ன জলকীয়া গুড়ি কম আৰু வந்து ஆகி வரணும் অলপ জ্বলা বেছি দিছে দেই எனக்கு ஒரு 3-4 மாதம் ஆயிடும் அது ரெடியாகிறதுக்கு கிராக்கி அதை வந்துச்சுன்னா பார்க்கல கிராக்கி இல்லாட்டி இருக்குது அது வெளியே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு இல்லை நல்ல ராசி உள்ள இடம் இல்லையா அதுதான் கமிஷன் கிடைக்கிறதுனா கொடுத்துடலாப்பா இல்லாட்டி வேணாம் கமிஷன் நான் 6 ரூபாய்க்கு நான் சொன்ன சுரேஷ் எல்லாம் 6 ரூபாய்க்கெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை
নিমখ দি দিলে এতিয়া দি দিলে আৰু লগতে মিক্স কৰিছে আৰু সব মছলা লগতে হাতী ভেকুৰিও মিক্স কৰি দিছে আৰু এইফালে চাইছে মছলা পিছি থকা মছলাটো তেতেলী ৰস সানি দিছে তেতেলী ৰসটো মানে ঢালি দিছে আৰু মছলাৰ লগতে একেলগে পুৰা মিক্স হৈ গ'ল চব কি ধুনীয়া লাগিছে ৰাতিৰ আঞ্জা আমাৰ এইটোৱে আজি হাতী ভেকুৰিৰ ঝোল হাতী ভেকুৰি তেতেলীৰ ঝোল ক'ব পাৰি এইটো হৈছে তেতেলী এইটো লগতে মিক্স কৰি দিছে চাই পাইছেনে কি ঠিক একদম গ্ৰেভিটো পানী উতনো মাৰি দিলে আৰু পানী ফোন আহি গ'ল দেই নাকলিকে বাদ দেখাবে এইটো চব পানী ঢালি দিছে এতিয়া হোৱা নাই উতলিব তাৰপিছতকৈ মই আপোনালোকক হোৱাৰ পিছত মই দেখুৱাম বাৰু আৰু বন্ধুসকল এইফালে চাইছেনে চব্জি একদম হৈ গ'ল কি ধুনীয়াকৈ খাবলৈও বহুত ভাল আপোনালোকক যিহেতু মই ৰেচিপিটো দেখুৱাই দিছোঁ একবাৰ বনাই কিনি খাই চাবচোন বহুতে টেষ্টি লাগে মই এতিয়ালৈকে এবাৰহে খাইছোঁ আৰু আজি নেক্সট বুলি ক'ম মানে কি হয় মই এনেকুৱা মানে চন্দা খাই বুলি কৈছোঁ হাতী ভেকুৰিৰ জোল মই ইমান ভাল নাপাওঁ ইয়াত বুলিহে মই খাইছোঁ নহ'লে মই শুকান ভাজিয়ে যিহেতু খাওঁ সেইটোৰ কাৰণে মানে মই নবনাওঁ মানে থাকিলেও মই নবনাওঁ সেইটোৰ কাৰণে মানে মায়ে যিহেতু বনাইছে এতিয়ালৈকে প্ৰথম মই যেতিয়া খাইছিলোঁ বহুত ভাল লাগিছিলে তাৰপিছতকৈ আজি দুবাৰ আজি খাম আৰু দেই তো এবাৰ বনাই কিনে চাব কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব লগ পাইছোঁ নতুন একটি ভিডিঅ'লৈ আজিলৈকে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ